Pwede man naglahi ang atong istorya sa kinabuhi. Ikaw, naanad nga tanan nimong gusto, makuha nimo. Ako, naanad nga tanang gusto nako, akong pagaguan, ayan ako makuha. Tara, ubani ko ninyo, kaon ta diring lugara. Wala sa nako damha nga maabot ko diring lugara. So kaning lugara diri ni sa Singapore, diri sa Vivo City. Ket ulyo ka ni, so tanang gusto nimo diri, makaon nimo, daghan kay pagpilian. Libot-libot lang ka di, asos maglibog jud ka unsay imong kanon. Pero ako, dire jud ko nag-focus sa ning mga dessert nila dire, kanini ang mga pagkauna o. Kay murag bag-o, man sa akong pananaw ba, dili kay ko anad na magkaon no ginani. Naanad naman gud ta sa mga simpleng kinabuhi lang ba, pero naabot ta dire, tistingan sad nato ni, para di po ta maignorante. Makakaon sad ta ng gipangkaon sa uban. Nya kanina sa fountain dire, kalami biya jud dalon na ning baso dire og isalod na mong baso dire para daghan kag makuha. Unya pagkahuman imnon dai nimo hastang lamia kayo eh. Sa una, sus grabe gyud. Tama ra gyud taon tas tabliya nga tsokolate karon naglupad-lupad naman sa tunga tubangan. So muna atong kanon jud ug atong paningkamutan nga daghan jud ta makaon diring lugara para di po ta gansi ba.